السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنديروا الدرس الأول في مادة الفرنسية صفحة 15. نبداو بأول حاجة. J'observe et j'anticipe. Rapporte une phrase ce que tu vois sur chaque photo. كنا في جملة واحدة أعطينا ايش راكم تشوفوا في الصور الثلاثة. حنقول كي نجيو نعبروا واش كيفاش نبداو. De la première photo في الصورة الأولى je vois un homme qui monte. Je vois un homme qui monte dans une voiture de police. في الصورة الأولى نلاحظ أن هناك شخص يصعد في سيارة الشرطة. De la première photo ضلة يمشي يكتبها. نعم. De la première photo, je vois un homme qui monte يصعد qui monte dans une voiture de police. De la première photo, je vois un homme qui monte dans une voiture de police. De la deuxième photo, je vois un motocycliste. qui dérape dangereusement sur la route. مشى بسرعة في الطريق. De la troisième photo, je vois un rhinocéros وحيد القرن mort allongé sur la route. ميت ومتكي allongé مطاش في la route هي الأرض. حنخليكم الإجابة تاعهم في آخر الفيديو. كنديروا شرح بسيط جدا. لاحظوا معي هنا عطونا تكست 1 تكست 1 تكست 2 أي تكست 2 تكست 3. في السؤال احنا صاقنا نعبروا بحريتكم واش راكم تشوفوا برك. الآن هنا حسكم أنا سؤال dans les trois textes. Est-ce qu'il y a un paragraphe? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un titre? Non, il n'y a pas. paragraphe هي فقرة. هل هناك أي فقرات؟ نعم. لا. هل هناك عنوان؟ لا. إذن كيف نسميو هذا النوع من النصوص؟ نسميوها brève تعبير موجز. هنا قلنا تعبير موجز. الآن هي court text. قلنا هنا هل هي court text أو long text. court صغيرة long كبيرة. c'est un court text. نعاودو نديرو مراجعة شرحها. Sur la première photo, je vois un homme qui est monté dans une voiture de police. De la seconde photo, je vois un motocycliste qui dérape dangereusement sur la route. Sur la troisième photo, je vois un rhinocéros mort allongé sur la route. سهلة ولا بعد؟ سهل درسنا جدا. الآن هنحولوا نستعمل هذا
كي بغاف نديروهم بغاف. كيف نديروه؟ لي بغاف تاعنا لازم نديرو لو طون ou quand ou qui quand. Maintenant. Dans la nuit dernière, c'est un temps. Je vois un vendeur de hashish. Je vois un vendeur de hashish. Autrement dit, drogue qui a été arrêté par la police pour trafic de drogue. Alors, dans la nuit dernière, je vois un vendeur de hashish, بائع الخمر. Autrement dit, des drogue, اللي يبيع drogue, a été arrêté par la police pour trafic de drogue, pour الممنوعات, trafic الممنوعات de drogue. الآن نروح ندير بغاف عامل. De la nuit dernière, sur la deuxième photo, je vois un motocycliste à feu. grave chute après avoir reçu un texto. بعد ما شاف الSMS تاعو. texto هو الSMS. Le SMS a été l'origine de cet accident. Le SMS هو سبب هذه l'accident. De la troisième photo, je vois un rhinocéros a été abattu par des braconniers. مقتول من طرف braconniers. هما أصحاب الصيد الجائر. afin de récupérer sa corne. afin de ولا نقولو pour récupérer sa corne. باش يديو القرن تاعو. pour afin de نخلي لكم النص تاعنا دركا حنخليه لكم. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مليح. اللي ما فهمش اللي عنده اي سؤال مع اللي يخلي لي في التعليق، واللي فهم يشكرني وربي يزيد له. يبغى اي دروس لا ما فهمش اي دروس مع اللي غير يسقسيني وانا نمدلو الدروس. انا يا راني نحاول بكل استطاعتي ندير لكم الدروس. نتوما ساعدوني الدروس اللي بغيتوهم. De la nuit dernière, je vois un vendeur de hashish, autrement dit drogue, qui a été arrêté par la police pour trafic de drogue. Reçu, recevoir. الفعل reçu نديرها الفعل recevoir. Un jeune motocycliste a fait une grave chute après avoir reçu un texto. Le SMS a été l'origine de cet accident. Le rhinocéros a été abattu par des braconniers afin de récupérer sa corne. pour afin de البراكونير هي صيد الجائر. اللي يعجب له درس عليه ما عليه الا يخلي ما عليه الا يضغط في زر الاشتراك وتابعوا المقاطع التالية ليصلكم كل جديد. ايضا اللي بغى درس على اعلام آلي يخلي لي في التعليق ويقول لي من درس بغاه وانا نمدلو. تعاونوا متوسط ولا 3 متوسط اللي بغاهم.